There is a big difference between God's word Je veľký rozdiel medzi Božím slovom and God's voice. a Božím hlasom. God's word is what he said. Božie slovo je to, čo povedal. So in the Bible we read God's word. Takže v písme čítame Božie slovo. God's voice is what he is saying. Ale Boží hlas je to, čo on hovorí. So it's in the present, it's in the now. Je to v prítomnosti teraz. Because we believe God is the same yesterday, today and tomorrow. A veríme, že Boh je ten istý včera, dnes aj zajtra. So if God spoke through the Old Testament prophets, a teda keď Boh prehovoril skrze starozákonných prorokov, he is still speaking today through people who are willing to listen to what he's saying. Boh rovnako hovorí dnes aj prostredníctvom ľudí, keď chce niečo povedať. And who are prepared to say to others what they believe God is saying to them. Prostredníctvom ľudí, ktorí sú pripravení zdieľať odkaz, ktorý má Boh pre nich, pre druhých. I think many years ago we did a whole weekend on prophecy for the community, didn't we? Yeah. Myslím, že pred mnohými rokmi sme urobili celý víkend, ktorý sa týkal proroctvom. And prophecy is one of our favorite gifts that God gives to people. A prorokovanie alebo proroctvo je jeden z obľúbených darov, ktorými radi slúžime ľuďom. Because we've seen it change people's lives. Pretože vidíme, že to mení ľudské životy. We received our first prophecy. My sme sami prijali naše prvé proroctvo In October 1994. v októbri 1994 From an Englishman who is a true prophet. od jedného Angličana, ktorý je naozaj prorok. We spent a whole week at a school of prophecy where he was teaching. Strávili sme celý týždeň na prorockej škole, kde on vyučoval. And at the end of that week he spoke into our lives. A na konci toho týždňa on prehovoril do našich životov. And that has changed our lives. A toto zmenilo naše životy. He said much more to Gina than he said to me. Povedal oveľa viac Gine, ako povedal mne. Because she needed more. Pretože ona to viac potrebovala. I did. Ja som to áno, potrebovala som. But seriously, prophecy can change our lives. Ale naozaj vážne, proroctvo môže zmeniť naše životy. And I know some of you have received prophecies from us. A viem, že aj niektorí z vás prijali proroctvo od nás. And I know because of conversations we've had, they have been life-changing for you. A viem to vďaka konverzáciám, rozhovorom, ktoré sme mali, že to zmenilo vaše životy. My spirit really rejoices in that truth. Môj duch naozaj sa raduje, keď počuje pravdu. But all the glory goes to God. Ale všetká sláva patrí Bohu. All we are, we're just broken vessels doing what the best we can with what God gives us. My všetci sme len také prázdne nádoby, zlomené nástroje a iba Boh môže použiť nás a niečo spraviť. So when Marek asked us to come and speak about discipleship, A teda keď Marek nás poprosil, aby sme sem prišli a hovorili o učeníctve, firstly we're very excited to be coming back to Bratislava. Najprv sme sa veľmi tešili, že môžeme sa znovu vrátiť do Bratislavy. But secondly we're excited because we know this is on God's heart. Ale po druhé sme sa tešili, pretože vieme, že toto je na Božom srdci. He has a heart for his church to start to grow again. Že Boh má na srdci svoju cirkev a túži, aby sa znovu rozrastala. You are very fortunate in your country Máte veľké šťastie vo vašej krajine, that your church is still very strong. že vaša cirkev je stále veľmi silná. But Ale if things don't change, your church will decline like it does in other countries. Ale ak sa veci nezmenia, vaša cirkev tiež upadne, tak ako sa to stalo v iných krajinách a minulosti. Because of the forces of secularization. A to kvôli sile sekularizácie.
We see it in our own country very badly at the moment. A momentálne to my veľmi vnímame a vidíme práve v našej krajine. So it's so exciting for us Takže je to pre nás veľkým povzbudením a nadšením, that as a body you're coming together to look at this whole important thing about discipleship. keď vidíme vás, že sa stretnete a že ste prišli a je pre vás dôležitá téma učeníctva. Because we believe you have the opportunity to change the future of your church. Pretože veríme tomu, že vy máte príležitosť zmeniť budúcnosť cirkvi. That sounds a big challenge. Zdá sa to a znie to ako taká veľká výzva. It is a big challenge. A to aj je veľká výzva. You could say there's only 50 of us, Môžete si povedať, že je nás tu len 50, but Jesus changed the world with 12 people. ale Ježiš zmenil svet s 12 ľuďmi. And the power of the Holy Spirit working through them. A mocou Ducha Svätého, ktorá pôsobila skrze nich. And one of the things we're going to do tomorrow Jednou z vecí, ktoré budeme robiť zajtra, is to invite the Holy Spirit to come and fill us again. je to, že budeme pozývať Ducha Svätého, aby nás znovu naplnil. To give us the strength and the wisdom and the guidance we need. Aby nám dal silu a múdrosť a vedenie, ktoré potrebujeme. We will look at the book of Acts tomorrow and see what happened to the 12 disciples. A pozrieme sa na skutky apoštolov zajtra a uvidíme, čo sa stalo s tými 12 učeníkmi. But because we know this weekend is so much on God's heart, A práve preto, že vieme, že tento víkend má Pán tak veľmi na srdci a záleží mu na nás, we took time to pray to God and ask Him, what did He want to say to you tonight? dali sme si čas a modlili sme sa a pýtali sme sa Boha, čo nám chce povedať. And we're going to read out the prophetic words that we each received separately to you. A ideme prečítať prorocké slova, ktoré sme individuálne každý dostali od Pána pre vás. And we're going to leave copies with Marek. A necháme kópie aj Marekovi. And then it's up to you as a body to pray about them. A je to potom na vás ako na spoločenstve, aby ste sa za to modlili a rozlišovali. And discern what it is from this is right for you as an individual and for you as a community. Aby ste správne rozlíšili, čo z tohto sa týka vás osobne, alebo ako vás ako spoločenstva. We went to a conference in England not long ago. Prednedávnom sme boli na jednej konferencii v Anglicku And one of the speakers a jeden z speakerov was the prophet who gave us a prophecy in 1994. bol ten prorok, ktorý nám dal to proroctvo v roku 1994. He'd come over from America to England for this conference. Prišiel na túto konferenciu zo Spojených štátov. And one evening, A jeden večer he devoted his whole talk to a prophetic word for the church in Europe. A jeden večer si vyhradil na zdieľanie sa o prorockom slove, o proroctve pre cirkev v Európe. A prophetic word to cover the church for the next 10 to 15 years. Prorocké slovo pre Európu na najbližších 10 až 15 rokov. And he spoke for 35 minutes A hovoril 35 minút. with this prophetic word for our church. Not just our church, but the church of God. Hovoril 35 minút o tomto slove, Božom slove pre cirkev, nie iba našu cirkev, pre celú cirkev. So it's for all denominations. Pre všetky denominácie. There were not many Catholics at this conference. Nebolo veľa katolíkov na tejto konferencie. We know there were 6 there. Vieme, že tam bolo 6. Gina and I, 2 friends and 2 more that we met. Z toho my sme boli 2 a ešte ďalších 2, ktorí sme tam They may have stretli. been more in the Ale možno 2,000 tam people. bolo viac. Bolo tam dokopy 2000 ľudí. But really, I will send Marek. I will email you a copy of this prophecy. Prepošlem Marekovi aj kópiu aj tohto proroctva. Because it is very challenging. Pretože je to veľká výzva. The main text of it was that God has got a real heart for His church in Europe. A hlavným odkazom je to Božie srdce pre Európu. And the challenge was a call for the church to rise up
within the next 10 to 15, over the next 10 to 15 years. A tou výzvou bolo, aby sa cirkev v Európe tak pozdvihla nasledujúcich 10 až 15 rokov. And it recognized many mistakes that the church A rozpoznalo sa has made in the past. aby rozpoznala mnoho chýb, ktoré sa stali v minulosti. But God was saying, let's forget that and let's start again. A Boh hovorí, zabudnime na to a začnime znovu. You'll be very pleased to know that our prophecy is not 35 minutes long. Budete sa veľmi tešiť, že naše proroctvo nie je 35 minút dlhé. God doesn't speak to us in that depth. Boh nám nehovorí až v takej hĺbke. I think he would if we gave him the time, but we don't. Myslím, že by k nám prehovoril, keby sme mu dali ten čas. This is what I sense God saying he wanted to say to you tonight. Toto je to, čo vnímam, že nám Boh chce dnes večer povedať. So just perhaps you may want to close your eyes, you may just want, but listen carefully to this. Tak pozorne počúvajte, môžete si aj zatvoriť oči akokoľvek. I believe God was saying this. Verím, že Boh hovoril toto. My heart rejoices at your coming together, because this is my desire for you. Moje srdce sa raduje, že sa tu stretávate, pretože veľmi túžim po vás. It is my desire for you to come together, Ja veľmi túžim, aby ste sa stretávali, to grow together, aby ste spoločne rástli and go out in my name. a aby ste išli v mojom mene. I call each of you to become apostles. Povolal som každého z vás, aby ste boli apoštolmi. Apostles who will go out and take my word. Apoštolmi, ktorí vykročia von a vezmu moje slovo, take my love, vezmu moju lásku and take my heart a moje srdce to those on the edge of my church, pre tých, ktorí sú na kraji cirkvi and to those who do not yet know my name and my love for them. a pre tých, ktorí ešte nepoznajú moje meno a moju lásku pre nich. If you seek me, Ak ma budete hľadať, I will go out before you. budem kráčať pred vami. I will unlock and open the doors to people's hearts. Odomknem dvere do srdc ľudí. So all you have to do is love them in my name. A to všetko, čo musíte robiť, je ich len milovať v mojom mene. I sense God saying, Vnímam, že Boh hovorí, now is the time to speed things up. teraz je čas zrýchliť veci. To put your foot down on the accelerator. Vkročiť, položiť vaše nohy na akcelerátor, And change gear. na urýchľovač. I am going to create openings in your nation. I'm going to create openings in your nation. Tvorím veľké otvorenia vo vašom národe, veľké prielomy vo vašom národe. Doors that you cannot yet imagine. Doors? Yeah, create openings, Openings that you cannot yet imagine. Otvorenia, také prielomy, ktoré si neviete ani len predstaviť. I'm going to open doors that have been locked for many years. Idem otvoriť dvere, ktoré boli zamknuté po mnoho rokov. Because now it is my time. Pretože teraz je môj čas. It's now my time. Teraz je môj čas. And I need those who will stand in my name. A potrebujem tých, ktorí budú stať v mojom mene. To shine forth and hold high the banner. Aby zažiarili na vysoko ako zástava. The banner of my message. Ako taká vlajka mojej správy, odkazu. And be a source of my love to others. A aby boli zdrojom mojej lásky pre druhých. I want you to keep your eyes on me. Chcem, aby ste sa pozerali na mňa. And your hearts open to me. A aby ste mali otvorené srdcia pre mňa. You will do all of this in my name. Všetko toto urobíte v mojom mene. And in the power of the Holy Spirit. A v moci Ducha Svätého. Who will show you the way. Ktorý vám ukáže cestu. He will be your guide. Bude vašim
sprievodcom and your strength, a vašou silou, just as I promised that he would be. tak ako som prislúbil, že aj bude. Go in my name. Choďte v mojom mene.